وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والشرفاء ومن تبعهم بخير وإحسان ووفى يا على تنولا على تنول الإسلام كمان مسلمان بلاد نوسا كسين نما ترى لا أنكنت محمدية نبي نمسوان دني كسين نما ترى على بندون كم سانمانية كسين نما ترى أدينيوس نمالية مودبلية نوسا بالدي ani minnu tunda wala sila kɔfɛ miiriya ɲuman ni baara ɲuman ni kuma ɲuman labato dɔ hakawa se alikamalun na. Allahumma inni a'udhu bika min fitnati al-qawli kama a'udhu bika min fitnati al-amali وأعوذ بك أن أتكلف ما لا أعلم كما أعوذ بك من العجب بما أعلم. مريترا منزادوني منزاسيتي ينتانغا كبوكما فتنة ما كم مريترا نيامينكا ينتانغا كبو باراجو فتنة ما مريترا منزادوني منزاسيتي ngalan kullo kuma kodo loni foko mamin lo ko mimbiri tara nyamin ka yenna tanka kabo kabangere mama fendo ngamin lo amma ba'adu wala tamnin ko fe anya silama ya foli dila lagina jamana den bɛɛ ma an ye silamɛya foli de la silamal bɛɛ ma ani ladilikan min bɔni secrétariat général des affaires religieuses la ka fara ye mansal la an na kunti silamaya kunti lagina imam bela kunti fenfenada tembiri duma kasali abela kunti Abdul Karim Jubade Alhaji Abdul Karim Jubade sarankanali nyimfarani ana la cadre lela kado alla bara dembolo noye Allah karanninke Alhaji Lamine Sanodi directeur général adjoint de Fonds national de la zakat et de waqf on est dans la bijumalo la lili kumakela alunye alliance ngalmen tolo la almen tolo kelente de anal sonemela alansinka alusondomel menin tolola kana kuma hiji kan alunye en même temps na kuma be amba kuma hiji kan kuma mindoba amba kuma sun kan kuma mindoba amba kuma sali kan kuma mindoba
amba kuma zaka kan kuma min doba anya waqf min kuntiyala amba kuma wokan la lilikan foido la gina la bende tato la gina jamana da benyaminga wole tato ka alaka parce que aye mol kono kon ne dina karame ko ale wala to ko wasali ki kose misidla kasundo ane ko amaga ki kose ndo mara folinye ko do mandisi ama ka folinye fene kangali dali mansala nde lamni sano niye mansa mimbulu lonin te du kolo kan organisation te du kolo kan hankilima ya te du kolo kan min di se jamana de benna kase dina lonindo kase alquran karim do alquran abado kamil kase wodo kase kelala hadith lo kisinema alama jidanya kase ni senna Abubakar Siddiq senna Umar senna Usman senna Ali kase wulula lonindo meni koni ko wulula lonin to layla kake arab kan fodi mali afima ko karamo obien kake France kan fodi tubabulu fene ka dunya la développer sebeni ko minna wotire bolo fo France kan ila jamana idi mol tolo la fa arab kan nyumala idi mol tolo la fa France kan nyumala hal France kan min kenyi ale France gerela France kan fodi France kan di mais la jamana de to nodo comme la Guinée akumi nabi tote France kan nyumala tote arab kan nyumala tote anglais kan fo nyumala tote risi kan lonna tote anglais kan lonna tote chinois kan lonna tote retardement nyole fola nana lilikando wati bela mbade ma jamana den nye ko wa forme te mona fala ko bara le mona fala ni ko silamaya dikibana bomonsini akuma gbanzante mona fala abara nana da biria nyuma minindi ulatama ule mona fala ni ko mbrakara licencié mbolo mbraba de Égypte mbraba de Damas mbraba de Riyad mbraba de Sorbonne mbraba de Moscou mbraba de Chine mbraba de Kiba akamfoti nafala mbade malu. C'est pour cela nyanyina nabi higi kuma laissé faire ka profiter ka fo anne molinye ka masoro arasuluko alayhi salatu wassalam adinu nasiha kodina ila lilili adinu nasiha kodina ila lilili adinu nasiha kodina ila lilili qila liman ya rasulallah afara kodina ila lilili jonye ala lakela akoko lillahi ki konodo dia alanye wali rasulihi ki konodo dia kela kamina na kuma kamina ni amiria nyuma labara do wali a'immatul muslimina ki konodo dia kasilama nyemo lali silama mansa minu sini silama lukuna ka wallali ki konodo dia wallali do ani silama tobe Maurana ni hiji kuma mindi bi wallali li silave ni ya fe ka momota kabla place ba foila mi e fola ko na la CV di tunyale mais CV filale kaka place dolier CV filale kaka nyanyinu mol la kodo ine mina mol bila place suula wodi place lu jamana la décision bele ni eta la yoro minindo ko se kiti la dialuma 40 un diplôme civil di nyanyini ati vena kata ati sansabama habro se sambiri ka wodo ajo e nyami kakavla si sansabama hako se jate awla
o fana ka kan ka ɲɛɲini place dɔ la ko dɔ kɛ ka jani mɔgɔw o de bila place o la ni kalan CV bɛnna a la résultat labɔra 100% 100% 100% ou bien 95% 90% jo fana ɲɛɲini k'a daminɛ a san 3 ma a ka wa se jateya o la ni olu fana ka jateya su o la bɔ a lɔnba ni a la famille ni a de ɲɔ la ko kuma dɔ ka fɔlɔ a si san 3 ten maka ne décision gbɛlɛn de ta place min na ani ne wulima yɔrɔ b'a lo o fila baba ɲayila mɔ min na ko dɔ hali o bila ye n'o ma bila ye karamɔgɔ n'i k'a bila ye ko a kɛra nin n'i k'a bila ye ko diplôme social bolo i m'a la adamadenya CV ɲɛɲini a di jamana la k'i ji dɔn mɔgɔ dɔ tɛ se a nɔ la k'a contrôler parce que a kɛra ni mɔli di karanna mɔ koron kɛtɔ baaraden de di halabatan bi mɔɔ la min na kɛra masa dɔ mais mɔgɔ sɛbɛn de don k'o si ale kunna a bɛ tiɲɛli kɛ o y'a contrôler o y'a pini mais n'i ka karanna mɔɔ koron kɛ kunti di c'est fini mɔgɔ gbɛrɛ tɛ se ale pini na o kɔ jama dɔ y'a kɔfɛ i b'i bolo maa la k'a bara fɔ kɛrɛsɛ kɛlɛ la mɔɔ b'a minɛ ne conseil le o di mansali ɲɛ minnu si ni silamɛli kunna hali na imamiya ɲini de fana ye ito ya mɔli t'a la ten k'olu ka numan telen ten o de fɔ silamɛya mɛnɛ sɔrɔ na o o bɛ ni mɔli ye dɛ san 2 san 3 san 4 ko ɲin adamaden da gɛrɛ jo koro na mi da hasa lolu ni kɔ a y'a ɲini fɛn ɲini na a b'a ɲini fɛn ɲini na waati min na a t'a ko sa sɔn ma i b'i bolo ma la to k'i b'i bolo ma imam na mɔli la ko ni ka kan kama fɛnɛ k'a fɔlɔ mɔli dini na ma han mɔli bɔra wa imam ya kɛra kɛ ka gaɲɛ alu ye ɲa ɲuman de kan yanni y'a kɛ imam misiri imam di na ɲa fɛ ka dina bɔ nɔ dɔ na ɲa fɛ ka jamana bɔ nɔ dɔ fonction ta fan dɔ ani an na dina baara ta fan dɔ badema lo ɲan sara la alu la kan sara n degɛrɛ la ala ɲɛsila ɲɛ la an ɲɛ bila ala la taasila le kɔ an ɲa lɔ ala la taasila le se ka an na kisi ko kelen ye n'o fɔ silamɛ bɛɛ ɲɛ bi ala ka kan ka diya ɲɛ ne tɛ an di maloya ni ala ma diya ɲɛ an sɔrɔ mbali ka kan ka diya ɲɛ man tɛ sini maloya di n'an sɔrɔ ni n sɔrɔ mbali ma diya ɲɛ an karamɔgɔ ka kan ka diya ɲɛ a faransɛ karamɔgɔ ni a arabu karamɔgɔ ni wolo ma diya ɲɛ mali ko ɲuman lɔ an nina maloya sini an badema ni an falu denu n falu badema denu ani an na badema lo ani na badema denu wolo ka kan ka diya ɲɛ ni wolo ma diya ɲɛ an nina maloya sini mais ala ni rasul ka kan ka diya ɲɛ ka tɛmɛ ɲini bɛɛ kan mais ala ni rasul la diya ɲɛ o important ni mais min fana important ni wolo di badema lo badema ɲɛmɔlo badema fonctionnaire lo badema politicien badema journaliste lo badema jula lo badema karamɔgɔ lo badema chauffeur lo badema technicien badema baarala monson ingénieur lo badema soras lo badema police lo badema douanier lo badema ansan lakini citoyen silama bɛɛ ni important an na ko dɔ min tɛ se k'an na tan ka jahanama ma alikiyama lo alikolo su ni tele ne ye siya calcul ko calcul min di diya ala ɲɛ ala la diya ile ɲɛ o hami kana si la de mais ile di diya ala ɲɛ baara min dɔ i di diya ala ɲɛ miiriya min dɔ i di diya ala ɲɛ action min dɔ kuma min dɔ 24 heures de temps o hamiya ye k'i la i bɛ kɛ politicien di i la politique la baara ɲa a hamiya ye k'i la est ce que n di diya ala ɲɛ a la baara ɲa façon min dɔ
parce que à la bande al kemalma lolo am badema anne mo ba politique c'est mo balu lolo anne mo ba gula mo balu anne mo ba gbedelu ole sala ne amolu beye anne président Alhaji Ahmed Sékou Touré ayimi abrasé alabara anne président Alhaji Lassana Conté ayimi abrasé alabara ole wada nyaminka mo se pangate bunyala jamana kono ka se président do ole wada nyaminka ka ko le ministre mabtun kaji italo ko ifene ya le silaleka mbeidi dia ala nyaminka ila ministre yado o nyanyini ididia ala nyaminka ila imam yado o nyanyini ididia ala nyaminka ila politicien yado ila mouvance la tamanyado ila opposition la tamanyado ididia ala nyaminka ididia rasul nyaminka wole hamiya kakanka kila mais kafoko alulu diele en hotede il a dit alulu nyaminka ndulu karamol fene c'est la même chose am fene tende nyen karamo ya mindo est-ce que monu mi dani mbolo nyaminka nyani mi dala nyaminka ka fole nyede fudu musulma kwa sien denuma ni mominu basana baradia ni mominu basana sokono ne misiri kono molu ntama nyolu nyambalo nyini nadi molu gere la ko kaira kani ndesone medo be ki gere lo est-ce que nye position mi ndoro nduma ala nyeba est-ce que ne rasul bodabi ala nyana ma bolo makisi ne ma ala magina al sengala teridi ankaga ninde hami yesinna ne activité bero mante barati do nyafula benye mi bara minna be la furi la barado be se kala waligidi la barado police de se kala waligidi ala policia barado ni silama ladi douanier se kala waligidi ala douanier barado ni silama ladi président de se kala waligidi ala président barado ni silama ladi comme imam venait de se kala waligidi ala imam ya barado nyaminka chauffeur venait de waligidi ala momila bori barado ni silama ladi kuran barara ji barala segmolu ani ko baradin to sube berse kala waligidi ila barado ni silama ladi waligidi agoni kon asarati ye ke silama ya kono ibanyuma ya nyaka ni te silama ya kadri kono ite se kala waligidi mais ni silama ya kadri kono il se kala waligidi ki to la situation subero mais est-ce qu'il est silaka il a activité woldoba mindi ka rasul teridi an ala teri begira kontebo il a demiseyado il a sungudun kenyado il a cambreñado il a école de yado il a école maîtriado il a madrasa kramoyado begira kontebo il a ministeriado il a comptabilité yado begira kontebo ni rasul borabi sallallahu alaihi wasallam est-ce qu'il a dit que la teridi qui de la barado naka sura ta si que la teridi argina na lungo di bele bolo pona bora ala la hina bado bari moti e min se do na ala na la jonte e ko ndi sila fo jonne ni tamadenga jahannama sila lori ni tamadenga argina sila lede ma to be woto do na ala le bolo to me na bara hangile ndi lema ni bolo kini sila le dume yota ni bolo mara sila le dume yota e cheta nyini bade malo dali mansa abrahiji diagboya amma silamaya plie lolu kelende hijidi ka hiji nge ka anjunbu be saninya fona ka kudarate ni ka hiji ke ka banka anne yarabi yala andi se ko gbele mi dala ando ba hiji la bade mala gina kalu nya folal nye rasul kando surtout en cadre à la vraie place mayelendi mominuma en la gine kono fempenda fo yigirema ibara wahigi la toroya de brisoro koti connais qui est moi on va retrouver en Guinée halibi ko say makayi wa Washington ni irisin ni Londres ko ila yoro nyuma la fanay ete la higi tamidala higi kono le mbade ma ko gere ma ji président Ahmed Sékou Touré akara min ngina lu kende
fenfeyal makuna alte kuma la discours yoro ni télévision ni radio la tunya kan kasilaman ni la gina kalu bila tunya tera mamalo al wada mina aliye bekalo président de bilala momli sumi kono jamana de dia begollo o te deta la bereke kadrete makaru wani président min dumanye wolu bilala momli min kono maka tele bekono o comfort ni nyaminga diaboli sumi wokono moto nyafala bereke secteur toro wole kono ni fara fina président ni fara président silama minni arabu président silama min wora atoro wole kono mina bolo koloni nu wole yetele bekono alukola anye folo ko aliyewa ala sitana kaba mabunge nyamolu ala tension alu fe mon ni conseil lu maha nete adalu bila kuna boya sila kalbra sila nye furu halte tunya fola nye secteur ko nye ko rasul muhammad alayhi salatu wasalam mole wala ala sitana kaba mabunge nye ba gerele waraje alu loni na lu ko nye karama Mohamed Lamine Sharif Dere ala mala hina dala kabla kila la gbarado ne kuma info wati ala mogada ankara mole al kwanye ko kila la ka gere la sitena kabala vile akalmen ga konne ni kila ko jonga fasa al kalmakum alege de ko komba ko kila le kafsa ndeli ko anta akatama ko ala sitena kabala bunge al tora mamlu comfort ni wo fene kono akuma ka ruwalnje kum nini yalu siem matenya andonna ni junumbu ya fadiale ko nyulu junumbu kasi akata mimenga nyunu kelena bara le junumbu yalma ko ndulu do dunya mu me junumbu le anduluko kala angere taka andule gangan tamen semma telebe ko akabala filiba bamenu ko nyaji mansa be gida semma ba mansa la baralite mbadi ma ministre mbadi ma cadre mbadi ma mobile alla baralite hiji wati ki bulo boy la pouvoir do ki bulo boy la dia nyuma do ki bulo bo ila fankado ki bulo boy la kobero ki gere kem miskina di ka son toro ya luma kama soro mun fe ngoda intérieur la an secrétaire général Silamaya ministre Abdou Karim Djoubata akanna wa intérieur la aluka fonye yoro de zero kure ko bo anya torlate anya kelate nga fonye mo karanin de ka fonye nga fonye ko anya hiji ko do fa mo nyede Silamaya sare ko no iba wuya fo ikakang bonzanya bise ne kanka boydo jamana imam bakra imam de la république bonzanya bise ne kanka boydo jamate nyakodo kila tubi ne te dile jahanama e ba dolomi bonzanya binande kanka boydo grand imam de la république bolo misidi bala jamado ne te bedo jahanama e ba jalo nyake kaninge imuzo demso mindi kasama ikete kemindi kasama bonsa ni bara fudu ikagande ka bonkuru la kifa nete dido janama ni ma fudu folo biya kemele kanka bodo grand imam bulu jama betema kabanki ben ila jamana kono sankele nete bedo janama osite kala bi kile woko be boyma ki kewina ni faki soro lumina ele bi senatu ko affaire religieuse ebi senato ko Abdul Karim ebi senato ko professeur Alpha Condé ebi senato ko bar ligue islamique organisée ikagan ka fwa commune do ikagan ka gbinya commune do jamana mu me ko do halis be ke de la nyemo badi ibero lu be ke wol makila na do makila dikila alkiyama rasul muhammad kanin ko so ala bara batula bo min do be boy may be ni o do alkiyama kuyi tore ya lumida ele bi senato ko affaire religieuse ele kuma ba kinye do ko ti koneki moi mali ibahi gi ko to do yo matama jamana ko ka mbari ma siti ni afangatil eji ko le ko gere maji eji ko le ka ko le kan
ni makanka lele nyonsu kamfeu ko laika heji ko ko ki ko manwanya ni nasema heji ko ki kana da hafeu fuyi ko sai ki boy ginu budo yina ni faki surondomi foni ka kudarete heji ko lo fanya wala fo jamana din nye ka jamana din karawule la ali yobo wujodi ya jana lewa nyabana nyikele vola la gine kal nyabi mbade malu momo madina nyemo mabuya kama bo politique la kama bonka adumanye kama bongana adumanye ha affaire religieuse ministre ne ministre be ta kelendi de affaire religieuse ministre al qur'ana ni hadith le kuna aye ala na la kela le représenter là dès que quand douta alulenye parce que alule femmin kuna woli ye fanga mami représenter là woli ala na la kela di imam nous venait d'akungule to imam ye ala na la kela le représenter là imam wala mansale avec religieux cadre li al kalsol kalba imam nous ba avec religieux barala luba wolu be fem la mi représenter là rasul mohammed ani ala wolu représenter alta mo représenter la ko fakar salite ou bien fakar salite ou bien fakar salite moi je fais mon connalo wolu représenter là ni mo grand général bi ou bien colonel ou bien après la place de la sodo kono ambe ka lo wolu yaminga prophète ay président de représenter la préfecture là gouverneur ay président de représenter la région là affaire religieuse ani imam nous ou les rasul mohammed les représenter la du koloka parce que do na la bien na la morfa oui nyana bero iti ke prophète kan itanani ite kumama mais imam affaire religieuse ministre il doit ke o ka di kuma su be voma parce que il donne à la kelama il y a des gens qui sont là ma kuntia kana molo silama nyemo doyala bolokolo nyakana molo adoyala fentia kana molo adoyala ali ala la constitution fembe al doyala kapta andu dinama mahati asima la banko nyuma bare malu hiji le to ko mujahadati nafs kani jahadi kani sie kalo kola minda toro sadi alala dinye masodo made malu politique kuma te ben higila ebara bangola higila ebara si fon ebedi o ke président nye ebedi o ke jamana autorité nye me parti nyende parti nyende e ba fo ko do ebidi la higima ko ka boyma mais be do ke jamana président ka to da te ka do kanya li horoma yoro be do o sunality même mena di ba bi ban sunama parce que ma da do ka sunna pa munyan gambi ala mala ya fadalma imam shafi'i ko law alimtu anna li da'wata mujabata la da'awtu biha lis-sultani li anna fi salahi salahul umma koninde shafi'i kalo shafi'i sunna mazhabu karamu bileba nyemo kelendeli koninde shafi'i kalo wati minna ko ne do di la mi la ler menna ndi do to ngerenya na to ndenye na to mo beje na to nani mfanya ka ke manza ke kilimbenya parce que konen manza ke kilimbela ko lu benna manza ke kilimbe bulo ko ko bara be jamana be bulo donc ni ki bando kala mansanye ibara sunna mafudo ni ngomida ala la kitilori ni momida ala la kitilori parce que anya to manale ala la kitine rasul tasla alfanadobi même badia nyando anjauka ngo sunale ni même badia ndingere la nyina ko ala ko fana fo yahudi aluma ko mu ye mo nyunu na ale ala kitido tala le do to la yelo ko mo le sara do yamani le dunya do ani jangangata alikiyama ora anyo ala bom minnate alama
alaka ahigi bila aye bila angarge do nyina anye do kala kambremba arabu karanado france karanado a politique sendo a senkolado a kafirika jankuma lonnado ni le dina secrétariat général des affaires religieuses minaze alahigi barado kabanka tokoro na sama ala meira korida silaman nyemo le alu senso don ka ala la barage anyo la bom minati awwal baitin wudi'a lin-nasi wudi'a lin-nasi alili bo inna awwal baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin alaka bon folo min najidu koloka adamaden nyale alabatu kama ko wole bondi mi maka ka ke yoro barakanindi ani ka ke kandadi ale alala dalifenya ke ile ma monu torodia si sodo e ma monu todia si sodo e bi gerere ba yoro si sodo e bi la pouvoir yila ka dia si sodo fo maka yoro la kado bora iraki ko amaka wodi tiba kuntiba wati wodo iraki lutere kende tubabudu maka liye bato kediadi awara gerera baya maka hiji ko nyalbero hiji bonala alwara tere iraki ponga yomi pare pomba dulu nyami gambi ay fisa bille bola ke kamenga ko do ngereri mfa ina le fakar sadi kunde le fakar sadi mundo nima kunde kangere dabunya yorolo do alaka fo yorom do ko mol yalu famaji mol yalu jere da bu yala ka kamre mba ke yorom ndo tu ala bara na ndo yaye ka do ya mala temmai ando mena bro la ko si depuis anga wada mi maka kana sitenna fembe ngoda yele ka kamre mba ya bara ni tielu ke maka asiyama barala ba monindo ya do aluboko yido aya nyemol do aya woditil do aya kamrembal do anya bro yi la kina men kono mais mo tote fola an fama jile ben fi ayatun ala jere ko ala kaban koye bon wala kodo yi bon kuru kono al kaba jere kono ani maka jere kono ala kaban ko baye bon kono bajina de kabani ko minu yegbema man makamu Ibrahim lodi aye vitre loni yora mi maudi amba bantu afu kala yigilaldi anya wala lola la vitre min ko tawdi ka arkam flasale jana anya wa safan maro burdiya wala to ko makamu Ibrahim lodi aledi atona flase mfada fla noye vidro kono oye kabani ko siyama yedo manda kala momo donda alkaba kono momo donda maka kono kana amina iji barake mo la tankanindi nile waram to ko wala violence kala molu kanye kumado jamando barado miriado kama sono ko fakar salile ala dongo ko mo baba donaye ko ali baba fa fo aladi ki kana manyininga nile wala pouvoir ila kaido ko nyimbrake obi nyimbrake ila banki to nyaminga ala masila madembe tankadama doya maboloma oda bi kumate kuma gbanzani de bi kuma ye masila ni kuma le di ka fomo linye ala na to sila dila momin makawamaga bi sila ye mo masila kuma le di ka yida kala genele wa bi ko judo andon la nuridu shaka an lil ibad anta alanyin na jonna kuna buyama yana le yo be ko judo fanyal masalan ko juma alal matala man dakhala kana aminan walillahi ala nas hijjul bait ala bara la bon higi diagboya moluma mani sato ila sabila ni momika silala node ni seyinya karamo mbade masilama hiji wodi berasoro ilebulu iki bangwala ko dininde di iki bangwala ko nyemoli di iki bangwala ko fakar salidi hiji do wodi beraban soro nebulu
ala ko kumba ila banwo ta kotinya na le made ila banwo gani anil alamin o ta kotinya na le ma ni se tara momonje ima higi loni ko ni tile nya silamaya dinado isalida nyaga ika sadaka bonyaka ika sundo nyaga ni ila higi mwenzoro imo higi la ni sada kuna kide yesa yo yahudia ubie nasara inite ni tibolo dinado لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة إلى برهيجي وديسرو كو بلانسي ميلاسي كومي نيمو إلا مؤمن يكونا ويافو كيكنا وهيجي لا جنبوتي لما وكو meme yandulu kunabi yoga abe kanga no igila mbeding banka kanga sila kanga jabana fembelati sila bana mo fomba de mal ni la nyemo ko gile kana ko minge wogi no mo barala wuli le kanga bla nyemo ka na ko guye fembe banke ni ko nyumale ida bara soro nyemo fana da bara soro ma ma foki banki bla sila ka ko nyemo bara ko inkana ke ya bara ka fridi anya keti ومفو كل كوا جنوب برا لولي كابلا لغا سي هذا حكم الإسلام سلام يكتي كل ديسبلين دي أن أورجانيزاسيون يما دونك نيمان ساكي جو ميل لا سي كابو هيجي ما يدوم برا ولي سورو جانغارو ميل لا سي كابو هيجي ما برا ولي سورو بورفين كو ميل لا سي على من أفيون كو نويدا كبانغا أفيون دي لكنه جريما مندي أنت كواني ماكا كواني ريسي كواني جابون kwandi fambe alukalo betra mulo alamanada ne do mani nyintani kala la gine karamo bilibile ba akaramo min lonani min malon min na do di lamina na lonni min na do di lamina na lonni te mra do beli horoma ko do kan ne do mani takalaka alama avion min di wala gine kadendi la gine fambe siama ba kabla professeur na la gouvernement hargedo alamoka kadama donc ni burfin ko mi la sey ile mo hegi la badema nya hadis le karanate famata ifada walam yahuju ima hegi ke fala yamut insha yahudiyan wa insha nasraniya na kidia ye fa yeke yahudiya furedi na kidia ye fa yeke nasara furedi andulu ko ndi masal parce que yora bangela setidi e ba bangela woditidi nandulu mi masali do bakar sabara ngate biya du wulan ko fe andi masali mais kela ga min funya wolete ha bade ma e baba ngodi sorona ibra baluya e ibra do santani sendo kayele butum ni ibra wodi soron ni mahigi ibara igila ta fresodo ni mahigi na kidia yesa yomi nasara fure nasara yefala nyam idi blaw la kontedo ni wole kidia ni yaudia le kidia idi blaw la kontedo silama ya kitile kanti rasul muhammad la saranindo kisinema ala magidai ora ama fiyo ke giluta kawa ama vile kuye molla gulutola kiba wasara la kawa akole koni ala kanu yeye bereba bela ko bolema na fulusan manno odo bade malu silama kitile nyinkoldi anyangere retrouver anyangere la ko nyanyini jani saye na amma higiye wati le danga profiter wati mindo ka ngerela se alama parce que il y a 24 heures de temps qu'elle a bi qu'elle était le do alama anyewa higila ninna mfulul brasoro anyewa higila na bara higi sedama ngana fodengo sannato ni koko sannato bade ma suni tele mindo yokola wele ti banale ni na reze mahigi ebe de goraze
nya fola alinya fene mini ya fola higido affaire religieuse todienalu affaire religieuse la angana gouvernement na konte la aya galatende andulte kuma la mo contrôler de mais réalité anya wole fola ambre wa mo min bo bon kono nalu tora bon wo kono wolona nal masaya masoro jangaro juudal soro kalu boydo kalu bi le gouvernement na compte là parce que le Guinée rouge vert drapeau molaldi ambra o minke alors kalu bangori sarala gouvernement mi affaire religieuse minye ndudon dendaldi la Guinée ka bedi mro minimbo wo nindegbere ni na kalu blan na compte là canaldi akasia bana sidi ante motofola bi ante motofola sini mais affaire religieuse le higide be fana nadi azaz be fana nadi la Guinée jamana kono anne moli yedo fabade mindi agence privée là alte mol troni fait oli yedo mais ka fo minda fo les nyawala yande gouvernement de ne mo ma se fe min kala denya jongere o kala nya jamana dem be gouvernement de dendi ne mo ma se min kala denya joyo o kala anya yoro nyai o dere dia o egbele do mbrawa mo min bo ai woni na ka aldo mra dere dia kenya kaluta ngoldi mendul barali nal to nya o ka ko judal soro anne jamana ruzon verdo molaldi ko boy do kalbila na kontela ha ka bankal la seya mi wadaldi o ka gere kuma kana o ka seya bana sidi aluna ale na alto sebe min bara wodi soro jana luye sa almo higila ale na wodi sebe nan na rabu tunga soro to sebe libera ba ka to sanna to la oduma na da lubara la sey men nan to da almanal to sebe higila alwara sa rasul ko ne yahudi la groupe le kidia ko ye balo ye wuli wolu fe inna sara la groupe le kidia ye wuli wolu fe la Guinée fambe kaboya ko bas Guinée fambe kaboya ko mon Guinée fambe kaboya ko haute Guinée fambe ko Guinée forest jamana fambe an islama la Guinée islama le fambe nyankana bolalma kasaranu menaselma ale higi san higi balya late aluma ni na donga higi wodi soronyina e ma higi na jani sanna to ila wodi waratinya tuzuru junubu yima kana son tayi tambi kan mbarema ale yomi biban salima ale yomi biban summa jaka bo ale yomi bibauma mon mo fena zaka fena lombi koko jule iba imbe fena ke ni ma zaka bo be do jahannama silama ya tetulungodi ala ko le ko afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turjaun ko afodan ko kaldan tulun kanema ho anta palela ho anta ya ay ko kaldan wulema ko tele si la faru be kilindo kanande alama malakal yar kontebo nde ala gede fenal kontebo fe ma min do nda malakal gedema amma da tulun kam ma barimal na kuma ye famba e sekilunya amada tolon kama luti lo amada tolon kama jamana marala le chef de quartier lo amada tolon kama gouverneur le préfet ministre le sorat le police lo amada tolon kama badema imam no amada tolon kama bele ke kan kilo dia madama école kramola madrasa kramolu kilo lo dia ka adamade mino angili beradese ko lo encadrer kalibla sebeslaka sankana don jahannam sanne jamana fana didabe jamana te wala nyefe tulundo jamana te wala nyefe mana do gildo jamana te wala nyefe kuma da fodo nyon na buya nyedo nyon koni nyado nyon hasidiado lu te wala nyefe ado jamana te wala nyefe ado kabla te wala nyefe ado ulbe wato nyefe nyom mida bade nya singi kile nyoya nyom mabunyalo toujours amanyina kanne gouvernement mol betani kala
Anfa Alhaji professeur Alpha Condega akonyuma lonna tanke andi kuma mambli min dini anma anne affaire religieuse baralalma inike ini la mol nike ini la conseil nike ini demembal nike albe nike mambli menu algorana le lato mambli men gono mambli menu hadis le lato mambli men gono mambli menu arul le lato mambli men gono balaga le lato mambli men gono mantik le lato mambli men gono musala hadis le lato mambli men gono tafsir le Quran le lato mambli men gono tafsir Jalalain ibn Kathir ibn Abbas le lato mambli men gono do kitab le lato mambli men gono mfa président Alpha Condé kubarika evra baraka ni mpake kasia mamba fena bile iharike do ala mogera iniki anye do kelenye dondo anibema mo gbere lu fena ye mini do kelenye sila de bendo anye do kela ini la ministre benye meradel mansa matra kala gina la tanka ala bolo kabo jiboma kabo jimini jamanatiya kabo tabo ma kabo do yere ma an ministre Alhaj Abdul Karim Jubate kala tanga ana baranyo nyumalu ala adujeng Alhaji Karamo Jawara ala chef de cabinet Alhaji Abbas Touré ana la nyemo tolbe amra do ka benye higi mando ala manganya da ala malagine ganya da ala manganya da asinya la bando nyenge sere malala kamberem balunye alalu sembo higi do alalu higi to higi lombal bulo alukana wado jahanama alakana sara maleri la ni higi bada alla tinyeli nodo communication bulo maba kuma bulo maba technique bulo maba bara bulo maba aliya nyumale fo dina ka ho mbade malu mane amila salih ni mom ka bara nyumake fali nafsi ya kale gerenye alqur'ana kanodi waman asaa ni mom ga jumanke fa alaiha ya kale gerela summa ila rabbikum turja'un ko bedi ko zakata mi marima an journaliste do sala journaliste bevene misali ya tawma no e abededi be do kelanya mba kumala venve ni disi ngokro budu koto ka france kamfo be nyamala abelema an jamana ngono be ko ma jubanfo amra alamatara angara molnya karamo karvala berete karamo Kazim Kalo karamo Mohamed Lamine Sharif karamo Alhaji Mamadou Konde kankan sobela ana alla compagnon be kaze ana arabo karamolma Syrie Arabi République Damas min ka ankara anika dépense lu kanna arabulu hambara ketembi ul min brasa ala nema gidabe lakini karamo nyuma be a français karamo arabe karamo min ka anne moluk encadré hal breke ministre dibi ale jamana lalo labi ul min brasa ala maldin na kandada kal denke kadidi kal lado margena kono anne sécurité mol armée na police lu douanier lu asilala lola lu amara ala matral nye kala gine fanka ora kalu fadida kenda docteur lu alama alaka alu la kanda barala fembe ni di service randi anna la gine jamana nye randi li ko nyumala bara ko nyumala ambra ala matral alama alaka bema deme femi ye bi kuma la bay do kuma braba femi ye bi nyemi fala la gine cadre nye cadre be hako zane parti molma ada ko président numanye na do ko juke la gina citoyen na président madinya ha ni président numanye muso idumanye idenu kumba madinya muso ko ko yalo ma ni président dumanye ye hina la citoyen de la nyo fala cadre wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alla karande albarima Alhaji Lamine Sano directeur général des affaires directeur général du Fonds national de la zakat et de waqf zaka yebila la kesi min kono waqf wodi lubana ale bila la kesi min kono alama ala kan ganya do kale la gine bulo kolonu ka pauvreté ya ko kele la gine kono o
directeur général Adujende, Mohamed Lamine Zano. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma'asalam. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا